जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हैप्पी लाइफ चैनल को आपन को स्वागत। बंधु आज आम कथा प्रत्येक व्यक्तिर राशि और प्रत्येक राशि घात बार घात नक्षत्र और घात तिथि उपर आज आम कथा आपन जानी बहुत जगह आपण पाखे सब सफलता थी आपण जगह को जब गोटे जगह को आप इंटरव्यू देवाई जाऊँगी आपण पाखे सब पॉजिटिव थी बेले बेले असफल हो जाती। आपण कम नॉलेज थी पिलामानकर देखिए से सिलेक्शन हो आपणकर होन जदि आपण राशि अनुसार घात बार कि घात नक्षत्र आप कौन शुभकर्म करुवे कि कौन इंटरव्यू कौन कार्य आरंभ करुवे एसबू दिन में आप आरंभ करती आपणकर असफल होबार चांसेस बहुत बढ़ी जाए। देखो बहुत लोक मैंने विश्वास करती ना ये ग्रह नक्षत्र राशि को विश्वास करते नहीं किंतु आपण थे भावतु जदि आपणकर चंद्रग्रहण सूर्यपराग एसबू आपण पृथ्वी धरापृष्ठ को पड़ू जुआर भट्टा एसबू आपणकर पृथ्वी भी पड़ू ग्रह मानकर प्रभाव ताहले मनुष्य जीवन में भी ग्रह मानकर प्रभाव नक्षत्र प्रभाव भी पड़ी थाए। तो बंधु आज आम से विषय कथा प्रत्येक राशि घात बार घात नक्षत्र और घात तिथि उपर। प्रथम आपणकर मेष राशि मानकर प्रथम घात बार है आपणकर रविवार घात नक्षत्र होची मघा नक्षत्र आउ घात तिथि होची आपणकर षष्ठी। आपण एही दिन रे ए सब शुभ काम आरंभ करंतु नहीं। जदि भी आपणकर अति गुरुत्वपूर्ण काम को जदि अति अर्जेंट नहीं ताहले आपण से सब करंतु नहीं परम ता परदिन करिवे। आपणकर घात बार होची रविवार ठीक अछि। सेकेंड रे आपणकर आसिला वृष राशि मानकर घात बार होची शनिवार घात नक्षत्र होची आपणकर हस्ता नक्षत्र घात तिथि होची आपणकर चतुर्थी। आपण शनिवार कौनसी गुरुत्वपूर्ण काम करंतु नहीं। मेडिकल यदि रहुची आपण यदि अति जरूरी न होची ताले ताको अवॉइड करंतु। शनिवार आपणकर कौनसी मेडिकल रे आपण यदि किछि जरूरी नहीं ताले आपण जानतु नहीं। आपणकर घात बार होची शनिवार ठीक अछि। तृतीय रे आसिला मिथुन राशि व्यक्ति मानकर घात बार होची सोमवार घात नक्षत्र होची स्वाति नक्षत्र आउ घात तिथि होची अष्टमी। आपणकर जेहेतु सोमवार दिन आपणकर घात बार रोची आपण से दिन कौनसी मांगलिक कार्य करंतु नहीं। आ यदि करूचंती किछि प्रकार आपणकर क्षति पहुंची पारे तो आपणकर घात बार होची सोमवार आपण सोमवार दिन टिके हुशियार रहंतु। तापरे आपणकर आसिला चतुर्थ रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर घात बार होची बुधवार घात नक्षत्र होची अनुराधा नक्षत्र आपणकर घात तिथि होची षष्ठी। आपण एही दिन जदि किछि शुभ काम आरंभ करूचंती ताहा एते फलप्रद होई न थाए ताहा एते भल रिजल्ट देई न थाए। तो तेणु करी आपण से बुधवार जेहेतु आपणकर घात बार बुधवार पड़ुची से दिन को छाड़ी करी आपण अलगा दिन आपणकर शुभ काम आरंभ करंतु। तापर आपणकर आसिला सिंह राशि व्यक्ति मानक पई आपणकर घात बार होची शनिवार घात नक्षत्र होची मूला नक्षत्र और आपणकर घात तिथि होची नवमी। आपण जेहेतु आपणकर शनिवार दिन घात बार रोची आपण शनिवार दिन का घर भी आपण खांतु नहीं। आ आपणकर मेडिकल जदि अति गुरुत्वपूर्ण काम न रोची आपण मेडिकल को अवॉइड करंतु। आपण टिके शनिवार दिन टिके बहुत हुशियार रहंतु। आ आपणकर शनिवार दिन कौनसी प्रकार आपण शुभ काम आरंभ करंतु नहीं। जदि भी आपण शुभ कार्य आरंभ करेंगे कौनसी ना कौनसी प्रकार से आपणकर त्रुटि आसीबो एते भल फलप्रद हेबो नहीं। कन्या राशि व्यक्ति मानक पई आपणकर घात बार होची शनिवार घात नक्षत्र आपणकर होची श्रवण नक्षत्र घात तिथि होची आपणकर अष्टमी। आपण शनिवार दिन कौनसी शुभ काम करंतु नहीं किंबा शनिवार दिन आपण काहाकू टंका धार दिंतु ना कि टंका धार नियंतु नहीं। आपण शनिवार दिन प्रत्येक शनिवार दिन आपण शनिदेव पाखरे कला अपराजिता आपण फूल चढ़ातु और प्रत्येक शनिवार दिन ओम शम शनिश्चराय नम ए मंत्र जप करंतु। तापर आपणकर आसिला तुला राशि व्यक्ति मानक पई घात बार होची गुरुवार घात नक्षत्र होची शतभिक्षा आउ आपणकर घात तिथि होची द्वादशी तिथि। आपण जेहेतु आपणकर गुरुवार दिन आपणकर घात बार रोची आपण गुरुवार दिन कौनसी मांगलिक कार्य
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଆପଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସେଦିନକୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରେବତୀ, ଆଉ ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦଶମୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘାତବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଳହ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଦିନ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା କାହାଠୁ ଧାର ନ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନଟି ଅତି ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଘାତବାର, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା। ସେଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ସେଦିନ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘାତବାର ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଦିନ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦରକାର ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସେଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେଦିନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଦିନ କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କିଛି ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଘାତବାର, ଆପଣ ସେଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସେଦିନ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଝଗଡ଼ାରେ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ତିଥି ହେଉଛି ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଆପଣ ସେଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଆସିନଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଘାତବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଇ ବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରରେ ଘାତ ବାର କିମ୍ବା ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଆସିନଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ସହିତ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।